الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إنما نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जिंदगी का भरोसा नहीं है काम ऐसा किया कीजिए जिंदगी का भरोसा नहीं है काम ऐसा किया कीजिए जिंदगी का जन्नत अगर चाहिए तो बाग जन्नत अगर चाहिए तो तालिबे इल्म जो शोबे हिफ्ज के अंदर तालीम हासिल कर रहा है जिनका नाम मोहम्मद मूसा इब्न मोहम्मद महबूब साहब हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह बच्चों के सामने वालिदैन के सामने सामईन के सामने ख़वातीन के सामने आने वाले मेहमानों के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ुन नज्मुस साक़िब
إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.